हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो इवनिंग 4:30 जाल्या. आई चा घेता आणि आई संडे न्हू, सो करिश आणि बाबू आसा भितर. आणि आयज आसा 14 जून. आता तुमकां डेट सांगता कारण आयज म्हाज्या खातीर स्पेशल डे आसा, कारण आयज आसा करिशाचो बर्थडे. आता तुम्ही म्हणटले हांव अशें सांगता बाल्कनीन बसून, ना सेलिब्रेशन ना काय ना, अजून अशें कांय डिसायड करूना सेलिब्रेशनाचें बी. आणि एक म्हाका करिशान म्हाका गिफ्ट दिला तेजे बर्थडे, कारण आणि आमचें किचन बारीक न्ही किचन, सो सगळी आयदनां बीन सगळी वयर अशी दवरताली आनी सगळी गर्दीशी जाताली. सो किचन मातशें आतां मॉडिफाय केलां आमी, मॉड्युलर किचन केलां. सो ड्रॉवर बी आसा आतां आनी बरें दिसता तें किचन म्हाजें. सो करिशान म्हाका सामकें बेस्ट गिफ्ट दिलें तेजे बर्थडे. सो हांव तो एक टूर करतलें, किचन टूर तुमकां बी दाखयता. सो तुमकां बी मातशी आयडिया मेळटली कशें कितें तें, कारण जेन्ना किचन बारीक आसता न्ही तेन्ना आयदनां बी दवरपाक पॉसिबल आसना. सो अशें मॉड्युलर मातशें केलें म्हणटकीर बरें जाता. सो म्हाजें आतां किचन बरें दिसता सामकें. सो तेका लागून न्ही तें शिफ्ट करता आयदनां सगळीं, प्लस हांवें ती सगळीं धुवून पुसून बी सगळे डोबे जे आसले न्ही, डोब्याक आमी एक कबड शें केला फाटल्यान, तुमकां दाखयता हांव. सो तुमी मुद्दम पळया नॅक्स्ट म्हाजो व्लॉग. हांव तुमकां किचन टूर करतलें, सो बरें पडटलें तुमकां आयडिया मेळटली म्हणून. सो ते सगळें दवरता करता म्हटल्यार न्ही सामकी टायर्ड जालें आमी काल. हांव बी सामकें टायर्ड. आनी मागीर आमच्या रातचोच न्ही आमचे फॅमिली भितर फंक्शन आसलें, सो हांव थंय बी गेली मागीर. सो थंय सगळें सेलिब्रेशन आसलें, सो हांवें व्लॉग करूना आनी टायर्ड जाल्लें. बट आसूं म्हटलें मागीर, आनी तुमकां म्हटलें नेक्स्ट डे सांगुया की अशें तुमकां टूर बी दिवपाक जाय. करिशाकूय सांगलां हांवें टूर बी दिवपाक जाय म्हणून. सो तो दितलें. आनी आजून सुद्दां आमचें कांय डिसायड जावना भायर वचपाचें काय घरा. सो गायज 7:30 जाली आतां आनी आमी या नाका करून भायर सरली. या म्हटलें वर्सान एकदां येता म्हटलें बर्थडे, परत खंय येता. आनी करिशाचो खूब खर्च केला हांवें ह्या म्हयन्याक. तेणी म्हाका गिफ्ट दिलें न्ही, आसूं म्हटलें हे फावटी या म्हटलें, मागीर नाका म्हटलें. आनी हो पळय आमचो बर्थडे बॉय, हॅलो गाइस, बर्थडे मॅन. तुका दिवूच ना मरे हांवें गिफ्ट. कितें जाय तुका गिफ्ट? तुवें म्हाका दिला गिफ्ट मी नका म्हणू. कित्याक? तू असं दे बरं, तू आणि कृष्ण आवयस तेच व्हडलें गिफ्ट. कितें तर बरें आन्सर केल्लें न्ही. सो मागीर दितलें ताका गिफ्ट. आतां सद्या घरा आसा न्ही हांव म्हणून. एक्चुली न्ही म्हाका थॉट आयिल्लो, अशें म्हाका कोणी म्हटलेलें केन्ना तरी की म्हटल्यार बी फार्म केला मग तुवें, डिग्री केल्या आनी आतां घरा आसा, अजून रिस्टार्ट करूं ना काय म्हणून. सो हांव बी चिंतपाक पडलें खरेंच हांवें बी फार्म बी केला आनी अजून हांव घराच आसा काय म्हणून. मागीर म्हाका आतां अकस्मात एक पॉयंट याद जालो. इफ सपोज हांवें बी फार्म करूं नासलें जाल्यार म्हाका ती कंपनी जॉयन, म्हाका कंपनी वचपाक पावपा नासलें न्हू, आनी कंपनी वचना जाल्यार म्हाका करिश मेळपा नासलो. सो बी फार्म डिग्री करून हांवें म्हाका एक व्हडलें अचिवमेंट मेळ्ळें, तें म्हटल्यार करिश. सो इफ बी फार्म बी करूं नासलें जाल्यार आमचें म्हाका दिसता मिटअपूच जावपा नासलें आनी हांव त्या कंपनीक म्हाका एंट्री सुद्दां दिवपा नासलें. बी फार्म केल्या, डिग्री केल्या म्हणून म्हाका थंय कंपनीन ते जॉब मेळ्ळो आनी थंयच म्हाका करिश मेळ्ळो कंपनीनूच. सो अशें चिंतलें मागीर हांवें. सो डिग्री करून अशें कांय वेस्ट अशें जावना. आनी शिक्षण जें आसा, एज्युकेशन जें आसा न्ही, तें केन्नाच वेस्ट जायना, तें केन्ना तरी युजफूल जाताच. आनी आतां ब्रेक घेतला म्हटल्यार अशें न्ही की सामकें म्हाजें करियर सामको ब्रेक जालो म्हणून. अशें म्हणटा न्ही, इवन रनिंगे सुद्दां जेन्ना आपूण फास्ट धांवपाक जाय, आमकां रनिंग फास्ट करपाक जाय जाल्यार आमी एक स्टेप मातशें फाटल्यान घेता. तशें हांवें सद्या एक स्टेप फाटल्यान घेतला. सो केन्ना तरी हांव धांवतलेंच अशें धरपाचें. आनी धांवना सुद्दां जालें, पावना सुद्दां जालें, म्हाजें खूब बिगेस्ट अचिवमेंट म्हटल्यार करिश. सो जो म्हाका मेळ्ळो आनी कंपनीनूच आमची मेळ्ळो. एक्चुली आमची न्ही सामकी लव स्टोरी बेस्ट आसा कंपनीन. ताका सर बी म्हणटाले, बट ती आमी सांगपाक शकना कारण ते प्रोफेशनल न्ही कंपनी म्हटल्यार, आनी आमकां ते प्रोफेशनलाचे पर्सनल अशें इंटरफियर करपाचें ना, इंटरमिक्स करपाचें ना. आनी खूब आसा जे म्हाजे कलीग आसा, करिशाचे कलीग आसा, ते बी म्हाजे आमचे व्लॉग पळयता. सो ताका लागून आमकां न्ही आमची लव स्टोरी आमकां एक्सप्लोर करपाक मेळना, तुमकां सांगपाक मेळना. बट खूब इंट्रस्टींग लव स्टोरी आसा आमची. बेस्ट सामकी. बट आसूं, मातशे थोडे पॉयंट्स हांव तुमच्या वांगडा सांगतात अशें कितें. आतां हांवें तुमकां सांगलें जे हांव करिशाक सर म्हणटालें म्हणून कंपनीन. सो अशी आमची मिटींग जाल्ली. सो बेस्ट आसलो तो मुवमेंट.
आता म्हाका तो थॉट याद जालो आनी करीश म्हाज्या लायफान येवप म्हटल्यार न्ही खूब सामकें ब्लेसिंग सो इतकें लकी म्हणटा हांव इतको तो म्हाका सपोर्ट करता जाणा सामको बेस्ट आनी अशें कांयच कमी करून तेणी म्हाका लग्न जावन कितें मागता तें कितें म्हणटा तें हाडून दिलां तेणी अशें म्हाका केन्नाच फील जावना की बाबा घरा आसा म्हटल्यार म्हाजे कडेन अशें कांय ना हांव कांय करपाक शकना तशें ना तेणी म्हाका एक कितें अशें जाय म्हटलें न्हू रोखडें अशें हाडून दिलां आनी हांव बी अशें म्हळ्यार फालतू अशें वेस्ट कांय सांगन ताका जें म्हाका गरज आसा न्ही तेंच सांगता अशें जाय म्हाका तशें जाय म्हणून सो खूब बरें दिसता म्हाका की बेस्ट हजबँड मेळ्ळा म्हाका सो तेजे बर्थडे दिसा हांव ताका तेंच सांगता की तूं म्हाज्या खातीर खूब लकी आसा म्हणून आनी गिफ्टाचें म्हटल्यार कांय ना आमी दोगांय वांगडा आसा एकामेका बरोबर सपोर्ट सिस्टम आसा आमी एकामेकाक सपोर्ट करता अंडरस्टँड करता केअर लव आसा तितकेच पुरो इमोशनल जाता मागीर हांव सो आतां आमी वयता रेस्टॉरंट पळयता खंय आजून चिंतूना खंय वचपाचें तें पळयता आतां मातशें गुगल बी सर्च करता खंय वचपाचें बी तें आनी दाखयता मागीर तुमकां पावली की खंय पावली ती आमी सो गायज पावली आमी रेस्टॉरंट द सदर्न डेक आयले आमी मडगांव हे पळया अशें आसा एंट्री पळया सो तुमकां बी दाखयता कशें आसा तें रेस्टॉरंट बी सो हे आमी गुगल सर्च केले आनी म्हटलें पळोवया म्हटलें म्युजीक आसा दिसता म्युजिकेचो आवाज येता वाव सो दिसाची जाल्यार चड बरें दिसता आसलें हे पळया एंट्री वारें मारता बरें हे पळया अशें आसा वारें मारता बरें बेनावलीम बीच सो थंय आसा तें भितर आतां म्हाका दिसता कॉपीरायट येतले सॉंग्स चालू आसा सो जस्ट तुमकां हांव व्यू बी दाखयता मागीर उलोवपाक काय मेळपाना हाय म्हण रे बा हाय म्हण ते पळया फोटोज काडपाक पॉइंट बरो आसा स्पेशल केला दिसता वयर तुमी पळोवपाक शकता बरें आसा डेकोरेशन आनी सगळे बीच एरिया बीच हे पळया वाव हांगा पळय असेंब्ली पॉइंट हे पळया डेकोरेशन आनी भितर न्ही लायव्ह म्युजीक चालू आसा सो टायम स्पेंड करपाक बरी प्लेस आसा बट गर्दी आसा सामकी आनी आयज संडे न्हू हे पळया कृष्णा बसता रे बसता कशें रे ताका थंय बसता हे पळया बीच वाव बेस्ट प्लेस टू रिलॅक्स छान छान बेस्ट प्लेस टू रिलॅक्स हा बरो वारो मारता सामको आनी आमी पोरती बसल्या लायटी लागून लायट काळोख पडटा म्हण आमी अशी बसल्या हांगासर जुनांतलो व्यू पळोवप बेस्ट प्लेस खूब आवडली म्हाका आमचे न्ही ऑन द स्पॉट जाता प्लॅन बट बरो जाता आमी एन्जॉय करता हांगा वीथ लायव्ह म्युजीक बड्डे आमचो बड्डे बॉय बी बसला बरें जालें पावस ना म्हणून पावस पडला जाल्यार आमकां हांगासर बसपाक मेळपा नासलें एक्चुली न्ही आयज संडे न्हू फूल आसा सीट ना आमकां थंय बसपाक जेवपाक एवेलेबल म्हणून म्हटलें हांगासर मातसो टायम स्पेंड करया म्हटलें कृष्णा बी एन्जॉय करता उगी बसोन पळयता रे बा मजा येता तुका
मला डान्स कर कृष्णा साडे 10 जाली म्हणून आम्ही भायर सरली आणि केन्ना टाइम जालो तो कळच ना सामकी म्युझिक बी असली न्ही आणि असोच टाइम गेलो सामके वारे बी घेवपाचे नॅचरल एअर सगळं बीच आणि सगळे भोंवता म्हटल्यार असोच टाइम गेलो आणि बाबून बी सामके एन्जॉय केले म्युझिक असली न्ही सामको डान्स करतालो तो सामके एन्जॉय केले आणि बरें असले एक्सपिरियन्स ऑन द स्पॉट म्हटल्यार बेस्ट जालें आमचे असोच गेलो टाइम करिशाचो बर्थडे काय ना करून खरें स्पेशल असो जालो करी कशें दिसलें तुका करिश बरें दिसलें एन्जॉय केलं एन्जॉय हय आणि रिव्ह्यू कितें दिवपाक सोदता तूं जेवण बी जेवण बी बरें टेस्टी हय न्ही सो आमी न्ही ऑर्डर केले आयज सगळे करिशानूच ऑर्डर केला फर्स्ट टाइम हांवें म्हटलें तूच ऑर्डर कर हांव कांय सांगपा ना म्हाका कितें जाय तें सो तेणी ऑर्डर केले कितें कितें केल्लें रे तुवें एक फ्रायड रायस केल्लो मागीर पनीर टिक्का आणि प्रॉन्स करी मसाला प्रॉन्स करी मसाला चीज गार्लिक नान चीज गार्लिक नान केले आणि हे वॉटरमेलन ज्यूस कोकोमेलन ज्यूस कोकोमेलन ज्यूस ऑर्डर केल्लो सो इतके आयटम्स केले टेस्ट सामको हॉनेस्ट रिव्ह्यू तुमकां सांगता हांव टेस्ट सामको A1 आसलो बट क्वॉन्टिटी कमी आणि प्रायस चड सो हय फ्रायड रायस मातशें असलो बरो क्वॉन्टिटी बरी असली बट हे पनीर टिक्का बी आमी रोखडो सोंपलो म्हळ्यार कमी असली क्वॉन्टिटी इवन नान सुद्दां न्ही रे नान सुद्दां कमी असले एक घेतलेले हय कितें असले तर ओके बट सायज हे असली न्ही बारीक असली सायज पण बारीक असली क्वॉन्टिटी एक ऑर्डर केले बट सायज बारीक असली आणि टिक्का मात सामके कमी असले कमी क्वॉन्टिटी असली फ्रायड रायस ओके असलो इवन ज्यूस सुद्दां सारको असलो ग्लास बरो असलो आणि प्रायस मातशी चड आसता आणि बाकीचे सिनीक व्ह्यू सगळे बरे आसा आणि एम्बियन्स बी तेंचे सगळे जे बांबूचे बरे अशे भायर बी बरे आसा सगळे डेकोरेशनचे टायप आसा एम्बियन्स बरो आसा तेंचो बोट बी अशें आसा म्हणल्यार आतां रातचे तितके कळना न्ही ते दिसाचे बी इवनिंग बी जाल्यार कळटा असले लायटींग आसा बट तितके सामके फोकस जायना बट सगळे हे बरे आसा म्युझीक हे ते सामकी गर्दी असली सामकी आमी सुद्दां वेटिंगाचेर असली बट मागीर आमकां टेबल सुद्दां बरे मेळ्ळे फॅनाचे एका सायडीन मेळ्ळे न्ही रे सो मजा आयली बरो जालो बर्थडे करिशाचो सो बेस्ट जालो ऑन द स्पॉट आमचो सामको वचो नाका करून बट बरें जालें सो हांव म्हाजो व्लॉग न्ही हांगाच एंड करता सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर सबस्क्रायब करा मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान आणि नेक्स्ट व्लॉग तुमी मुद्दम पळया किचन टूर दितले सो तुमी मुद्दम पळया आनी म्हाका बी सांगा कशें आसा ते सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान बाय बाय गुड नायट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय गुड नाईट टेक केअर